بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صدق الله العظيم. الفاتحة. Informacja Çavuşalar Kola
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له. أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kera hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku ajtalo jaracia sa elemengoro. Kera hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku aso akale voz vishi medineo Allahi Azza wa Jal pravja koro le akja ka shuke ka naga fletime kalbia kakva mubarek divjana salavati em selamia upralamaro primeri učitelji pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam upraleskeri familju, upralo ashabja, mu prasao kola so gjivdinjaka levoz vishi me porukencar, makaja dunjana mu kren nisar aver osen sar muslimanja. Sa gili me prallalen e mpenjalen, umeti arak rovena kojek voz vishi me divesa. Ovo jedno narekujmo akala itale divesa e Allah eskere azza wa jel, a posebno dešto divetaro masek muharrem, kova so sine amenge erati. Akva dešto divetaro muharrem, pal peste piravela menge perdo poruke, so trebela amen sar muslimanja, generacije koja so gjivdinena kiso vremeno doba, te halova u poruke, te halova kola izazovencar arakrovanem kamaroso vremeno gjivdipe. Narekujnela be prallalen akva periodi akla divesa, Allah eskere divesa, sebepea e Allah eskoro zakoni ispomnijovela ki puf, a dva italo ko te vakerela menge. Očačipe ko bortovel slabo, ko kraj očačipe mora te pobedinel. Mi duito buti, mangelo Allah azza wa jel te vakerela meng. O nasilno dživdipe dala verencar, nepravdaja, ova vibaja, ko bortovel zoralo, mora to vele skoro kraj. Akva italo pralalena dava dešto divetaro muharrem. Vojedno akva divena rekunel pe Jeumul Ashura. Na Jeumul Ashura sa su poznato amende kerena peske gudlipa, zumja, razno je mišija, na vikinela podoleske Ashura. Akva vikinela pe Ashura čal bare nastanija so desinena pe točno ko dešto muharrem. Emo do tarda dobinela akva naziv. Jodoleska katara mesa rumeti halovaja poruke. Budbukja desisarile. O Adem alihi selam. Brkimoji talota rođeneti. Baško akava dive. I Teuba Ademeskire alihi selam. Tali prifatimi. Baško akava dive. O Suleman alihi selam ovela kraljem pejgamberi. Baško akava dive. Jusufe alihi selam koga čivenale, ko bunarje mu Allah koga kurtulinelale, baš de singovela kakava dive. Ibrahime alihi selam koga lenate čivene dživdo ki jakte tharen, o kurtuli beleskovela baš kakava dive. O Musa alihi selam koga kurtulingovela, tari nepravda je faraoneskeri, o Allahi azza wa jel, kurtulinela le baš kakva dive. Emo pejgamberi alihi selam koga loki Medina sar zahvala ko Allah azza wa jel postingja kakva dive, za razlika tora Jahudije, pejgamberi alihi selam postinela pandajek dive ili anglat ili pala kakva dive. Amena je ve pralalen sar umeti ne interesila menu istorijska događaja su desisali.
Историята ламен е најшукар показатели со требела мен са руметија Мухамедеско ради себе. Која со дживдинаја, која периоди, секоја штало дешто Мухарем, за да те халјова секоја манушко поро дживдипе, морате сретнинелпе битка Мусен фараони. Макари га и тало пучиве, а мен кај припаднинаја. Дали сам тари стране Мусаскери алейхиселам, или сам тари страна о најбаро неправеднико ки земино пув, кога вакергја пес, месчим томаро најбаро девел, е мачалака кауза лиляте мударел недужно манушен сар мушен сар джулен сар максимен. Јодолеске пралален, аква дивена рекуинела пе диве ачале Аллахескоро закони. А давај тало, кобор и рад барите овел, осабахи морати иклю. Ем прво деси пралален со требела тарсакава те халјова сар муслимања ки денешница и тало. Кобор готери ситуација парито велко дживдипе. Предади бе на не. Единствено со предадинелапе. Ке живото скере турбуленци. Колескере проблемија, окова манушкова и тало откачи салило таре Аллахескоро рахмети. Предадинелапе манушко ајтало бизо и мани. Ема два најшукар си кавела таменге кодело машкар о Муса алейхиселамо емо народо бену Исраил. Аква народо си не бершенцар угнетимо тари страна е фараонескер. Народо бизопере лична правија. Народо кова злоупотребимо. Кова се употребингјовела ленгери сила. Ачал експлотација ленгери сила. Ленгоро барвалипе, таро кефи и власт која дава вахти дикела джули бегединела, слободно пристапи силе ке адија джули бизонисави побуна, бизона некајте бунингјовел, сметинела леске некоја максими бизони што кам ударелем нас носинела англавни касте одговорност, сака вас и не пралален берша ем берша. Накарега и си бут важно бути пралален. Сада лоакава народо каква понижувачко тло. Кога джанајо Аллах и Азza ва Джел највише пекамберија, бичагја каква народ. Ем джанена со и тало резултати, о Аллах и ко Куранија да во објаснењаменге вакериндо. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ем којту мендар дујрола таре Аллахескоро дини, отврдинело дини ки страна. Те джанела два мануши силе паро дживдипе. Сар резултат, оту мен бену Исраил. Мударген Јахја, мударген Зекирија алейхиселам, тарген пекамберен. Добро. Дикено резултати. O Allahi anela tu menge vlast upravo šero. Na ne te postoji neloleski. Aman tu karo de pomož, kašu koko ovel. Aman tu ko neredija, uništingjove abatinea, ovna dikelo. Sa i talo dva sebepea. O sebe pitalo, o duri betaro Allah i Azza wa Jal. Емодолеске пралале на карига, о Аллах и прво порука со ангелате си кавела менге тало. Јек народо ко гиранела пе подроме Аллахескоро Азza wa Jal. Леи силавер перцепција ко дики бе обуќа. Поготово и ситуација кога пошминело фараоните бркинел е Муса алейхиселам кога воте културинеден таро зулуми тари неправда е фараонескери. Ем со случињето вела, о фараони кога шунело народо бену Исраил напуштинела о Египет, ов мукела пе војска па лендете уништинело лен.
Εμδίκαινα κανά δουι ταμπορία μάσκαρκο Μούσα αλισελάμ. Ισίαμεν νάροδο ζώρα λίμανέα, εμισίαμεν μανουσά σλάβον ημανέα. Σλάβον ημανέα, κολλά Ιταλιάδαλα, κολλά σοσέζον σκητάλε κοντίνη, η κερένα πε κοντίνη κερένα τσαλό αλλά η λάφη σαραδεαμέντε τάρι τζενάζα κι τζενάζα, παντούρι τα κοβικινένα με κοινέ κοέα κι κατάρο εφταμέν κοενιά τζάια, να τρπινέλω η δούσα μέσας, να παρειρινέλω η λιάτσιε καλμπέσκε. Εμόν σόκαβα κερέν, κολέγω γκάιαβε αμέν αλάμ τεσλεντινά εμουσά. Παμέν σβέσνα αλάμ κομμουδάρι μπακανό φαρόνι κογακάβε, πακαμουδαρέλαμε, καουνιστινάμε, παρόμπια, πάκος άμσινε, βερόμπια μπαρέμ τζιδεύσι άμσινε, σαραϊδβέ αμέν. Άγγλαλονά κλέναμεν και κερά. Άγγλαλ κερά κερέναμε ρεζιλούκια. Άγγλαλο κερά ζαμπρανάμεν μαρτεκερά και αμπούτι. Μπες με μα κουφκι γάιλια κάνα, αμπε μπες μα πρέαβεν ραχάτι το βαβάζ. Ραχάτι καβέλ διβέδε ρομιά καλέν του ταραγγλαλβακέμ τερε τσάβεν. Να ναι ραχάτι. Ο γιούλι σου η γιούλε καρέισι λετρουιαλές. Ατού ραχάτι κοβέτου και ακάριγα σαν ρομπένο Ισραήλ. Ζαράζδικο μουσλιμάνια. Στο πενένα. Να στείτε ασταρέλαμε νόσε νοδέλσο καπενέλαμε. Εμο Μούσα αλισάμ σώρα κερέλ. Είναι με ιεράβι σε ιεχδίν. Ako palmande prastalo faraoni. Ako palesta vela sadea vojska. Manca li moro devela ne te dozvolinel moro peribetele. Em čači paske desalo čudo muđiza. O more pravdisalilo kod idelija. Emo Allah azze ođel kurtulingja em Musa al-Islam em lesker narodu. Odoleske prvo dersi so trebela te haljovata rakea šura. Ta rakea slučka so desingilena kakla divesa. Никогаш напредеинто. О муслимани напредеинела. О муслимани дживдинела Аллахе, о Аллахи азза ва джел, ки кадел тут коселамет. Далее ви исиаме на савкио горчено ситуација ки денешничо исиаме. Поготово ки младина. Кобора е две терне Италио горчиме, завршиме школаја, нашти бутите раке. Кобори сјаме ситуација, мислим до то вела менге пошукар лаја борчи или кредитија на штити рана, а два пагела маро дживдит. Кобор родителја тале незадоволно таро понаша е максимеско се бепја старија некоја била чодром, или задужингја пе куачал комари, одуито лилјачал чар, тритачал лилја дрога, емо родители одиши бе лескоро овела паро. Кобор дикеа максимеа пиреа ко болнице, таро болнице пиравена тут ко најбаре татипе, джакија кеа клиника, джакио која клиника, не помошно дикела пере максиме, емпучена коркори пес, сили излеса катар. И сили краја чалакава. Ема ква и тало ко право моментите вакидо сакале манушенге, која со погодингјалено дживдипе, никако предадиве на не. Се исие правило, а ква правило да важнела ко Аллахи азза ва джел, бизо садибе на не жнеиве. Поте садине ки пув, о кам морате кувелту, то соиве морате паге. Умор морате окусине, за да ко крајло добробите пувјакоро те користине. А гарда и тало дживдипе. О дживдипе кана канелтут ко разна пања, ко крај шампионите изте ове. Поакавада ко светско првенство, која бе презентација ко прво тан. Покасу и тало највише ко карантин. Кого селектори пенелалеске на никлуибе кидис, на неакава, на нете дикерунја, на нечен, аман требела тренинг. Премо тренинг, добинеада отан. Премо мучибе ки дуњаја, премо парипе дуњајакоро, о Аллахи азза ва джел вазделату. О слаба мануша предадиненапе. О зорале мануша, он само продужинена
наупре. Инаку права муслиман, соске нас минате предадинетут. Кобор и дуня си кавгя амени. Кобор чороле, уле страшно барвале. Кобор ли насвале чекуина сине ленгоро мериве, он саслиле, авер ки фамилия и дуняя накле. А панда на нету ке ясно сар функциониринела кеја дуњаја? А панда на нету ке јасно дека прво сотребелате си клове и тало целосно предадение ко Аллахи Аззаваџел. Дуито бутитала кладиве са ашура со деси салине он најбаре случке ки дуњаја и тало те халјова дека кобори неправда кој ек танто вел бари Джанен дека и неправда вела лакоро крај. Која дава си кавела па меѓу ликое фараонескоро лаънетуллахи алейх. O manush geologici adia krajnos te vakel mesjum devel. E manushe ma ka kergale leskoro barvali pe, leskeri vlas. Qua momenti sosine ko sveto. Ama no Allahi Azzeođel mangela te vakerela menge poharica. Secole faraoneski si Musa. Sarso ajde i si amen faraonja man ko aver oblik. O ajde sutne faraonja i tale pralalen. Kobor direktoria kinesavi firma erabotninko nengoro hako na dena. Kobor gazdija renovidi bekerena kolengoro kera e majstorengoro hako na platinena. A kava manuši si vidi razlika taro faraoni la'netullahi alej. A o pejgamberi vakeria preti pot e majstoreskeri te završingjove te platine leskoro hako. I siri pobare faraonja dikaja e veki moda kwa mare tana. Ako neko je nabešela, ako neko atan uzurpirinela pe puvja, uzurpirinela pe kera. Em kosa dava dikea tuke pandleva stencar, pandlea kencar sar ništo te novel, a mislinea verne koja tuke te buningove, soske na upotrebineo institucije. Odarutne manuša koristineno zorale manušu pralende te barvargjoven. Koristin institucije prijavi na savko zulumi. Onda toga što na zasluži nea tuke te narekujno po epiteti dat. Niti domakini, niti murš. Agar do gjuvlja smeninge poro nasta poveke od gjuvlja ko bukja nego ameno murša. Pandingjama mare kja uzurpiringjovena mare tanako tanka e so gjivdinaja. Расширимо по баро ниво, ачалакеа неправда која маретано народо бикнена поро имот, само ачаленгоро рахати ко дживдипе. Кај тала маро имани ко кадери ко Аллахи Аззаваџел. По ако дозволимо те переше хиди тало те бранine торо малемо на мрзите рекере скоро. Ачакола муслимања кераја. Avem amenge grupația amen traina amabe mana ne corcoria lo naro menza rodori. Prijavin sikrov su institucije te kerebuti. Prijavini nepravda. Sađi ko te naprijavinea nepravda kaj so treba tu seam corpuri zulumčari. Ai veo faraonja smenisarile tarovahte musasker ke aver oblik. Ama nodolesco Allahi Azzeođel kariga si kavela men deka. Asaf ke faraonja završingjove na sigate, sa so bud barbale ko vakti so džana sinele non koji sine so na sine, ale ko prosjački štab, ale taro gazdija ko palate so dživdine nas ne kirađije te oven. E agar falalen završinelo nepravedno manuš. Ponao doriga falalen o Allahi Azzeođel zulumčare nepravedno manuše. Kerelale ibreti, kerelale primere generacijenge sar završinena, sar su uništinge faraone, uništinge sarine, a manotelo je faraoneskoro den denesi talo čitalo. Da li pušlen tu mensoske?
Zato Allah te si ka vela menge, ej manuša, sia nepravedno, dživdinea so nepravda, to kraja gar završim ga velu. Как е равно ти бретячало генерацията вен палтуте и неправда дурна не те джал. А кава и тало фаланен дуито дерси, со си кавеламе на класно чувања. А вер ситуација. И Ашура, одешто Мухарем, си кавеламе фалален, о успех амаро мора товел панво сабреа. O Musa lisam tare putina curtulinga pere narodo. Naști tu te agicere uspeh precujek dive. Sar so aidve falalen, aidve taramaro nestrpenie, sigate barvale manga teova. Raširisari lokomari maškara mari mladina. Samo so jek jedinstveno cel lesno kopare te avel. Tena la kera kobor kama čiera širisarle komare tana. Soce lesno kopare te ovel. E a care go Allahi azza o jel si kavelamen. Preku sigjarutno drom nare sela pe uspešno tove. Po kaš so i kaš barov pošmiga je tikni topka. Pa razno šudri pe trpinja. Pa razno tati pe trpinja. Pa razno bava piravgale margale de levo de desno zagatovel odobor barokaš. Koji si kavgja tu deka koja savko način tu kove barvalem stabilno kjakaja dunjaja. Odoleske falalem džanen deka sekoa poniženo buti of sigate završingovela. Odoleske falalem trebala te haljova deka na ne uspeh bizo umor. A kva si kavela men i Ašure makla divesa. Tarodersija tarodešto muharem i talo. Koncentrinen tu men ko vospitibe ko to mare čave. O čave i talo to maro najbaro barvalike. Diken i daje Musaskiri alihiselam. Saru lote mu kel pere čave kopanje. Da li pere voljaja? Na. E da ja kitala va najbolno. Ko sigurno meribe te muke te re čave kopanje. Aman ki daje Musaskiri sine nešto poaver. O Allahi va kerja mangi. E mu Allahi na nete našalio me re čave. Mukljale kopanje. Aman Allaheskeri mudro sine o Musa te bajroko ker e faraoneskor. Em ko kraj pale mi daj to vel pere maksumea. A katar falalen poruka e samo ne roditelenge. Bizu ubedenost ko Allahi azza wa jal. Bizo menheđi. Bizo metodologija o Allahi sar so rodela mendar. Amen na neame napredno zajednica. Sai šukarte muke maksmeske bare kera but pare paltoro dživdip. Ali ako mukljanleske sadva bizo mangi pe ko Allahi. Bizo imani ko Allahi azza wa jal. Tu kergan uništi be ko tomaro maksmi. Tu uništingan tere maksme. Sa so zarabotingio vela bizo umor, džala bizo umor. Primetineno ako dobinela ki sporska. Ako dobinja baro priliv, hajde te časti naftumen dobinjum but. Ama na penela ko prvi plata ko galila plata linum te časti naftumen. Se odoriga mukaja sa bale gelo ki buti. E a jarda italo muki be barvali pe maksimeske bizo tuja te anele ki džamija ki sežda e Allaheske azza wa jel te pere. Amen sosi kava ajde maksime. Ajde amen rahati tova. Ajde samo maksimi materovel. Ale tu ke tablet močavo. Ale tu ke o telefoni. Em čudina, em pan šov bež. Maksimi lafi na kerela. Hođave te pude maksimi la lorisali loligo maksimi lafi na kerela. Na, tu la lorigane maksime. Samo ti romni rahati kafa te bešel. Po aga luko te narimonel.
ale močavo. Ale močo misnea moderno kakve, ale leakva trotineti, leakava motori. Ko kraj kogovela so natrebela te ovel, kaskeri krivica, koika piravela ca ea duc. So kergam taramare maksamia, čudiname nočarja po bariamenda. Pa to čo dika tuta nikoga šte da deste ko kabări na gelan, ma mislim de ko fai sa kavel te kabăreste tu koga kamere. Najbaro propadica data lava koji na uspinja tar počao palesko romerive dovate keredeske ko kabări. Najbaro gubit niko data lokova ko asašal ne plate na smetke ko butel to grobote limonen. Em tu ka penetut uspešno? Em tu ka penetut napredno? Na kaj džala kvo umeti? So vela menca na kaj razvinjova je. Eodoleske falale na kala slučke sikavena men. So te koncentriri na men. Investirinen ko moralna vrednost jako tomaro narodo. Odoleske falane ko krajo faraoni, džanena soske properela. A čalijek buti. Jek narodo koga moralno properela na tele. A o Musa o faraoni moralno propelo na tele, penja pe mesium devel. Duito zajednica bez obrazovanje, adja zajednica Italiji osudinito vel sluga javerena cijengi. Кола морална вредност ако амарет хана Исисо шајте фалинам, јек тешун. Јек морално вредности тарамаро тан со шајте увезина. О кораја позната Итале према сој познат. Ко чиване познато Итало беса кога спомнигјовела, о мануша спомнигјовел. По амен по што сјам амен познат. So nesavo pozitivno karakteristika šajtu vezina je javerengi. A kva talo trebala te razmisnem bari duka na mende tove. Od oleske falale trebala te halova deka. I ašura vikinela me. Te prikinina se koja nepravda, jek premo jek. Vikinela me te popravina mare familiarna odnosija. Викинела мен те мукамари харами заработуачко. Ем повикуинела мен те ракамен тариштета те кера еке кеске. Авер бути ашура викинела мен те манглен томарени метия те ачоно благодатия. Керен шукюри ко Аллахи азza wa jel овен захвална Аллахески азza wa jel. Најбарени метия суисија мен. Та Аллах менге онимети исламескоро. I sigurno so dživdinaja, o sastipe so dikaja i familija so i amendaš. Ma to vedi situacija falane koga ka našalakla vrednostija, to vas vesna ahsaveni metija amena šaljam. Odoleske falalen trebela te haljova deka o manušna vrednu ingövela prema dva kobori siole. So zažala mena de vrednina je manuše. Prema kobori siole. Aj dveda ako i sije manuše greška kergja lafi, vala ko hakosja, vala ko pravosja. Aj dve aloji situacija smeni sadile obukja. De psăze ciore un loto vene najbaro tan. Akava italo koga neka sagia kerea taridat. Tu janeali koja kava. Bujrum to tantalo akari. Ovduri pa kiminela sarne elhamdulillah penena leske. Ama nako se am tu neko ačorova i si tut moralna vrednostija. Pa tut na ne tut vrednost, tu na džaneo dživdipe, tu na sjam piravdo. A gara je dvea mende ko manuša ulo. Smeningamo poglede životoskere. O šukaru ulo amenge bilačo ulo amenge šukar. E odoleske falale na kalar divesa povikuinena men. Deka kobor kove devlea odobor do životo tuke ka iranel. Vojedno si kavela men. Ma dživdin nepravdaja. Ako dživdinena nepravdaja, dživdinena barikano dživdi pe jekhe keske,
oven sigurna ki tumari blisko propast. Akava italo pralalen so trebella meno muslimanja te halova tarakala divesa Allah heskere. Kovaso ko akava divesa kvalo bayrami sai pejgamberen goro. Se ko akava divesa pobednigao čačipe, a o zulumi i nepravda si ne uništimi. Podoleske pralalen. Te açoajem te razmislina harica trezveno karši ko Allahi azza wa jel. Дека čačutno vakti talo te smenina amen. Em iskreno te čekolina prema ko Allahi azza wa jel. Se ako produžinaja agar sarso džalo vakti, a vela ko znak prašanja maro opsano ko amare kera. Podoleske kera dova ko Allahi azza wa jel. Allahi azza wa jel te dela men sabări ko gjivdi pe koaso gjivdinaja. Kera dova ko Allahi azza wa jel te rakela mentaro seku iskušenje so da nema takati ti izdržina. Kera dova ko Allahi azza wa jel sarso Allahi azza wa jel kurtulinga pejgamberen ko akla divesa. Wallahi te kurtulinela men. Tari seku a nesigurnost. Taro seku a kufări, taro seku a neverstvo. Kera dova ko Allahi azza wa jel te kerela men pobednikio Allahi azza wa jel ko akla divesa mare imanea. Tekela menge nasitu imani to vela menge najmango pa mare kalbija. O ibadetja te manga, o ibadetja te sigara, o haramja te mrzina rotuja hakja te naša. Kera dova ko Allah azza wa jalla mare maksimen ko lengere droma neka rakel, a dva so trošineno Allah lenge neka nadoknadinen. Kera dova ko Allah azza wa jalla bereketja ko akala thano Allah but neka kerel, o čoroli pe neka bira kerel, e nas valeno Allah neka sasarel, o borčja taramare kera neka bira kerel, مامر مولنگ الله جنتيا نقدل أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفي وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك الحميد المجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Fennem ismeno safya so safya talo taro tamam yo namaz kılın. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الحصان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل عليك الصلاة تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
على رسول الله الصلوات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب ذو الجلال والجمال سبحان الله. سبحان الباقي دائما الحمد لله. رب العالمين تعالى جل شأنه الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
والحمد لله رب العالمين.